Han santos nga ebanghelyo para yan ang adlaw. Pebrero 19, tuig 2026. Huwebes, kahuman, han Miyerkules, han pamuring. Kinuha dida kan San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 22, tubtub ngadto han 25. Nagsiring Jesus han iya mga tinunan. Kinahanglan magantos ang anak han tao ngan igsalikway han katigurangan han mga puno han kapadian ngan han mga magturutdo han balaod. Papatayon hiya ngan babanhawon ha ikatulo kaadlaw ngan ginsiring niya an nga tanan. Kun may ada karuyag hin pagbunyog ha akon, kinahanglan magsalikway hiya han iya kalugaringon, magpasan han iya cross ang tanan nga adlaw ngan magsunod ha akon. Kay anbisan hin-o nga karuyag magtalwas han iya kalugaringon nga kinabuhi, kawawad an inihiha, kundi anbisan hin-o nga kawad-an an iya kinabuhi, tungod ha akon matatalwas. May ada ba kapulsanan paran usa ka tao kun maangkon niya ang bugos nga kalibutan, kundi kawad-an hiya han iya kinabuhi. Waray God ang ebanghelyo han Ginoo. Pagdayaon ka Kristo. Haliputay nga pabalandong han santos nga ebanghelyo yana nga adlaw. Anhin uman nakaruyag magtalwas o magpinanmiling nga niya kinabuhi, iya kawawadan, kundi anbisan hin-o nga magsalikway han iya kinabuhi, mukawad-an han iya kinabuhi tungod ha akon na siring Jesus. Amo lugod iya an makakaagi han iya kinabuhi, amo hiya an matatalwas. Ano iton kahulugan hini? Aton siguro pa nga malandungon di dahiton pagtikanghin paguna-huna nga iton aton kinabuhi bisan pa magdiunanuhin kaedukado o kundi man hinpakasangpay nga dahin maruupay nga kultura. Nati kang lagi hapon didahan sala nga panurundon, makasasala iton aton kinabuhi. Puno kitahin mga kaluyahan nga natural, natikang paridahiton aton mga kinaiya. Sanglit kun hi ako maghihimuhin kinabuhi o magbibilinghin kabubuhason na subay hini na akon kahimtangan. Diri matutuhay, diri ko hibibilngan ang tama nga kinabuhi. Sugad pananglitan haakon nga mapahinatason o kundi man greedy or halod makikalugaringon. Kung akon
igpanday it akon kabubuhason di dahini nga kahimtangan. Sigurado na diri ko mahibibilngan ang tinuod, mauruupay ug taluwas nga kinabuhi. Kundi kung akon igsasalikway ini nga akon mga kaluyahan o ang mga balorhan kinabuhi nga natikanghan akon mga kaluyahan o kundi man ang mga kalibutanon nga mga hingyap o mga ungara. Kundi lugod, akon igpanday iton akon kinabuhi, iton akon kabubuhason, sumala o subay, iton mga balor ni Kristo, ug han mga balor han ginhadian han langit. Makakasiguro ako, ngayon ako makakabiling hinmaupay, malipayon, ug talwas nga kinabuhi. Makaruruyag at usahay iton pagtirok han mga balor nga kalibutanon. Pero nasiring ang ebanghelyo yana, ano ba ang kapulsanan kung maangkon nimo ang ngatanan di niya kalibutan, kundi kawad-an kalugod han imo kinabuhi. Sigurado waray kapulsanan. Sanglit na siring Jesus, ang hinuman nga karuyag bumunyog o sumunod ha akon. Kinahanglan magsalikway han iya kalugaringon. Magpasan han iya krus. Hangatanan nga adlaw ngan sumunod ha akon.